प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में हमने आपके सामने वो चंद एक विजुअल्स और मनाज़र रखे हैं जो माजी करीब में हमने देखे। इनमें से चंद एक हम पर ख़ुद गुज़रे और बहुत से उन लोगों पर गुज़रे जिनकी आज कल हम बात ही नहीं करते। जो नुक्ता मैं उठा रहा हूँ इस प्रोग्राम के ज़रिए वो ये कि एक मुहज़्ज़म मुआशरे के अंदर किसी की तरफ आप गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर उंगली भी उठाएँ तो उसकी सज़ा होनी चाहिए। लेकिन एक ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ पर मैन स्लॉटर हुआ, जहाँ पर ह्यूमन राइट्स की शदीद तरीन ख़िलाफ़ वर्जियाँ हुई और वो तमाम लोग जो आजकल अरबाब ग़ुलाम रहीम और शेर अफ़ग़न नियाज़ी के मामले के ऊपर आसमान तक आवाज़ बुलंद किए हुए हैं, वो खामोश रहे तो हमें थोड़ी सी परेशानी होती है कि सिविल सोसाइटी की पर जो कुछ गुज़री, लॉयर्स पर जो कुछ गुज़री, उसके ऊपर उस वक्त वो लब खामोश क्यों थे जो आज चुप होने को ही नहीं आते। हम चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। चंद एक विजुअल्स आप इस वक्त देख रहे होंगे, ये वो विजुअल्स हैं जिससे इस तमाम मामले का आगाज़ हुआ। हम बार बार इस बात को दोहराते चलें, किसी दुनिया की तारीख़ में आपको ये मिसाल नहीं मिलेगी। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की ज़ात से हट के हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पे सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उसको बाकायदा मैसूर किया जाए, उसको एक लोली पुलिस ऑफिसर्स के ज़रिए उनको घर के अंदर बंद किया जाए। इसके बाद वो तस्वीर जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जिसके अंदर उनको बालों से पकड़ के गाड़ी के अंदर बिठाया जा रहा है और उसके ऊपर फिर ये बहस शुरू कर दी गई थी कि बालों से पकड़ा भी है या नहीं पकड़ा है, नहीं हमने तो सर पे हाथ रखा हुआ था। इस किस्म की एक फजूल किस्म की बहस शुरू कर दी गई। बहरहाल ये वो तस्वीर थी जिसने लॉयर्स की मूवमेंट को सस्टेन किया और अभी तक सस्टेन किए हुए है। इसके बाद 12 मई के वाक़यात की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है कि जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी अपने काफ़िले को लेके कराची के शहर के अंदर दाखिल होना उन्होंने चाहा तो उनको वहाँ पर रोक दिया गया और जनरल परवेज़ मुशर्रफ उसी रोज़ इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा इज्तिमा कर रहे थे जिसके अंदर उन्होंने कायद-ए-आज़म लीग की तरफ से अरेंज किए हुए एक अपनी तरफ से बहुत बड़ी गैदरिंग थी, उससे ख़िताब किया। और जब कराची के अंदर 48 लाशें गिरे हुए थे तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से यहाँ पर कहा जा रहा था कि अवामी ताकत का एक बहुत बड़ा मुज़ाहरा है। ये वो वाक़या था जिसके ऊपर सिंध की तमाम सियासी जमातों ने कम से कम अपने सर जो हैं वो शर्म से झुकाए और इसने लोगों की साइकी बदल के रख दी। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर उस दिन माहौल कुछ और ही था और तमाम कैबिनेट के मेंबरान बड़ी खुशी से जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ खड़े थे जब कराची के अंदर ये कत्ल गारत गरी हो रही थी। और अभी तक जब इन्वेस्टिगेशन का मामला आया तो कहा यह गया कि शायद कराची के इस वाक़े के अंदर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। और जब इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ हुआ तो फिर जब 3 नवंबर का कू हुआ तो उसके अंदर वो तमाम जजेस को फ़ारिग कर दिया गया जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और फिर इन्वेस्टिगेशन के जो नताइज हैं वो आपके सामने हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए कि उस दिन कराची में क्या हुआ था। ये उसी किस्म के वाक़यात हैं जो बदकिस्मती से पिछले चंद दिनों में हुए और उसी तरह से भुलाने की इन वाक़यात को कोशिश की जा रही है जिस तरह 12 मई को भुलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये सिर्फ रियासत की जो ताकत का इस्तेमाल है जिसके पीछे एक डिलिबरेट पॉलिसी वो सिर्फ कराची तक महदूद नहीं थी। आपको याद होगा, कौन भूल सकता है, बलूचिस्तान के अंदर नवाब अकबर बुगटी का कत्ल। उस वक्त इसकी कवरेज को मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया। जिन टीवी कैमराज़ ने या रिपोर्टर्स ने ये जुर्रत की कि इसके ऊपर आवाज़ उठाएं या इसकी तस्वीर बनाएं, उनकी डीवीज़ छीन ली जाती थीं और बाकायदा बता दिया जाता था कि अगर नवाब अकबर बुगटी का एक विजुअल भी चला तो आपके टीवी चैनल्स को बंद कर दिया जाएगा और आपके ऊपर ऐसे मुकदमात बनाए जाएंगे जिसकी सज़ा 100 साल से भी शायद ज़्यादा हो। लेकिन आज जो बलूचिस्तान के अंदर इन वाक़यात का रिएक्शन है वो आपके सामने है। जो नई हुकूमत बनी है उनके वज़ीर आला ने असम्बली के अंदर खड़े होकर ऊंची आवाज़ से कहा है कि नवाब अकबर बुगटी हमारे हीरो हैं और वो तमाम लोग जो इन ऑपरेशंस के अंदर हलाक हुए हैं, शहीद हुए हैं, मारे गए हैं या ज़ख्मी हैं, उनको उनका हिसाब देना चाहिए। और वो तमाम लोग जो गुमशुदा हैं, जो किसी न किसी कस्टडी में हैं, उनका भी हिसाब होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद कितना बड़ा वाक़या हो रहा था, वो तमाम लोग जो इस वक्त नाला हैं अरबाब ग़ुलाम रहीम और शेर अफ़ग़न नियाज़ी के साथ जो हद तक हुई है उसके ऊपर वो बिल्कुल ख़ामोश थे, किसी ने एहतजाज नहीं किया था।
اور کسی نے ایسا بیان نہیں جاری کیا جس سے پتہ یہ چلے کہ واقعتاً وہ تہذیب کے جو بنیادی اصول ہیں اس کے مطابق سچ بولنے کی طرف مائل ہیں، ہونٹ اپنے سی لیے گئے تھے اور اس کے بعد چند ماہ کے اندر یہ واقعہ بھلا دیا گیا تھا۔ اگر ہم بہت سارے واقعات کا ذکر کریں تو لال مسجد کا ذکر بھی ہمیں لازماً کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر جو لبرل انٹیلیجنشیا ہے اس کے اندر رائے جو ہے وہ بٹی ہوئی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ بہت ضروری تھا یہاں سے ان لوگوں کو نکالنا، جبکہ چند ایک لوگ جو ہیں جن میں میرے خیال میں خود کو بھی شامل کرتا ہوں، ہمارا خیال تھا کہ اگر آپ نے قانون اور آئین کا بول بالا کرنا ہے تو ملزمان کو مجرم ثابت کرنے کے لیے جو آپ کو سفر طے کرنا پڑتا ہے وہ بھی قانون اور آئین کے مطابق ہی ہو سکتا ہے۔ آپ قانون کا بول بالا نہیں کر سکتے قانون کی پامالی کر کے۔ لال مسجد کے اندر جس قسم کی فورس کا استعمال ہوا اس کی چند ایک شواہد ہمارے سامنے ہیں۔ بہت سارے ایسے سوال جن میں سے چند ایک میں نے خود اٹھائے تھے اس پروگرام کے اندر، ان کے جوابات ہمارے پاس نہیں ہیں، اور جس قسم کی وہاں پہ کیجویلٹیز ہوئی تھیں اور جس قسم کی خبریں آئی تھیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، لیکن اس کے اوپر ابھی بھی کوئی احتجاج نہیں کرتا، اس واقعے کو کوئی بیان نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ بے تحاشا وہ آپریشنز ہیں جو پاکستان کے قبائلی ایریاز کے اندر ہوئے ہیں جس کے اوپر نہ رپورٹنگ ہوئی ہے، لیکن کیجویلٹیز کی تعداد سینکڑوں کے اندر ہے۔ کبھی کسی نے وہ جو لوگ آج آواز بلند کر رہے ہیں اس کو یہ نہیں کہا کہ زیادتی ہوئی ہے ان لوگوں کے ساتھ، مار دیا گیا بے گناہوں کو، بے گناہ ہوں گے، کولیٹرل ڈیمیج ان کو کہا جاتا ہے، آواز نہیں اٹھائی گئی۔ بڑی چنبے کی بات ہے کہ یکدم وہ جو زبانیں گنگ تھیں اب چپ ہی نہیں ہو رہی۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ جنرل پرویز مشرف جنہوں نے چائنا جاتے ہوئے، جس طرح میں نے پہلے کہا تھا، وکیلوں کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ انارکی نہ پھیلائیں، ان کا رویہ بھی کافی سخت رہا ہے ان لوگوں کی طرف جو تنقید کرتے ہیں۔ ہم آپ کو ایک ان کا ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں جو انہوں نے لندن کے ایک فنکشن کے اندر کیا، اور کسی صحافی نے جب سوال پوچھا اس کے اوپر تھوڑا سا نالاں ہو گئے، اور جو ہدایت دے رہے تھے اپنے سپورٹرز کو ان صحافی کے بارے میں جو پاکستان کے بہترین صحافیوں میں سے ایک ہیں، پاکستان کے بزرگ صحافیوں میں سے ایک ہیں، جن کا نام ہے ایم ضیاء الدین، جو ڈان اسلام آباد کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں اور میرے بھی فارمر ایڈیٹر رہ چکے ہیں نیوز اخبار کے اندر۔ ان کے بارے میں یہ ذرا جنرل پرویز مشرف کی ہدایت اپنے سپورٹرز کو سن لیجیے گا۔ مطلب ایک بڑی افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہ اس قسم کے لوگ ہمارے پاکستانی ہیں جو اپنی کچھ پروموشن کے لیے یا اپنی سیاست چمکانے کے لیے یا اپنی جو بھی پولیٹیکل سپورٹ وپورٹ ہے یا جو بھی ان کے دماغ میں ذہن میں کوئی بات ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ فکر نہیں کرتے ہیں پاکستان کا بے شک بیڑا غرق ہوتا رہے، ہم نے تو اپنی سیاست چمکانی ہے۔ یہ افسوسناک بات ہے۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ایسے لوگوں کو ضرور روکیں، ہدایت دیں، اور میرے جیسا آدمی ہے تو اس کو 2-3 ٹکا بھی دیں تو اچھا ہے۔ میں اس کے اوپر کوئی جملہ نہیں کہنا چاہتا، میں صرف آپ سے اس وقت اجازت لینا چاہتا ہوں اور آپ کے لیے یہ سوال چھوڑے جاتا ہوں کہ ماضی کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے اور نہ ہی حال سے ہم نے نگاہ چرانی ہے، لیکن جب ہم رد عمل کا اظہار کریں تو ذرا اپنے گربانوں کے اندر بھی جھانک کے دیکھ لیں کہ ہم نے اس ملک کے شہریوں اور باسیوں کے ساتھ کیا کیا۔ طلعت حسین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔